السلام عليكم. اليوم نقدم موديل كولتور d'entrepreneuriat. Choix les idées de projet. Généralement, la recherche des idées de projet ou d'un service selon la création. Des entreprises peuvent faire trois directions: la vie quotidienne, la vie économique et la vie professionnelle. La vie quotidienne, en observant quotidien, on peut facilement trouver les idées de projet. On veut mettre place en ainsi pour identifier certains besoins pouvant être satisfaits par la mise en place de produits et services. Commercialiser, couper une idée réussie était réalisée par amis, voisins, en parents. La vie économique et consultation revenus, magazine national, international, pour constituer une source des idées pour des opportunités nouvelles. Et ainsi, les idées pouvant transposer d'un pays à autre état, on adapté en fonction de contexte de pays. La vie professionnelle. Présenter la troisième source possible, identification des idées. Entrepreneuriale, puis observation de mieux professionnels pour permettre de découvrir des produits et services compléments des sous commercialisés par son patron. On même peut trouver une idée projet entrepreneurial en parlant les quatre voies suivantes. La commercialisation de produits et services existant déjà sur le marché, la mise en place d'un nouveau produit et d'un nouveau service, l'acquisition de franchise. بمعنى اختيار فكرة المشروع يحث على شكل عام فكرة المنتج أو الخدمة المستخدمة في إنشاء الشركة، ويمكن القيام في ثلاث اتجاهات: الحياة اليومية والحياة الاقتصادية أو الحياة المهنية. الحياة اليومية: من خلال مراقبة الحياة اليومية يمكن للمرء بسهولة العثور على فكرة المشروع الذي يريد وضعه في مكانه، وبالتالي يمكننا تحديد بعض الاحتياجات التي يمكن تكون راضية على ادخال المنتجات أو الخدمات غير مسبوقة أو نسخ فكرة ناجحة، وذلك من قبل صديق أو جار أو قريب. الحياة الاقتصادية: الاستشارات المجلات أو المجلات الوطنية، ويمكن توفر مصدر لأفكار الفرص الجديدة، وهكذا هذه الأفكار التي يمكن نقلها من بلد إلى آخر في دولة أو تكيفها وفقا لسياق هذا البلد. الحياة المهنية: يعرض المصدر التالي المحتمل لتحديد الأفكار ريادة الأعمال، لأن مراقبة البيئة المهنية للمرء يمكن أن تجعل من الممكن اكتشاف منتجات أو خدمات التي تكمل تلك تسوقها من طرف المدرب. ومثل يمكن أن نجد فكرة المشروع الريادي من خلال استعراض 4 طرق تالية: تسويق المنتج أو الخدمات الموجودة بالفعل في السوق، ادخال منتج جديد أو خدمة جديدة، الحصول على الامتياز. رابعا، le reprise d'une entreprise، الاستيلاء على الأعمال التجارية. Le tableau, c'est après exposer les avantages et les inconvénients de chaque option. يوضح هذا الجدول أدنى مزايا وعيوب كل خيار. Première option: la commercialisation d'un produit et service existant déjà sur le marché. Les avantages: disponibilité des statistiques sur le produit ou le service, possibilité d'amélioration de l'existant. Les inconvénients: risque d'être coupé, risque saturation du marché. Deuxième option: la mise au point de nouveaux services. Les avantages: bénéficier de la nouveauté, coupé pour être élevé. Les inconvénients: possibilité d'une mauvaise réaction du marché, absence de données, de chiffres sur le produit ou le service. Troisième option: acquisition de franchise. Les avantages: l'expérience de la notoriété de franchise, gain de temps, mise en place rapide. Les inconvénients: dépendance vis-à-vis franchise, prix,
approvisionnement, possibilité de rejet de la franchise par le marché, le coût élevé, droit d'entrée, réalité. Réalité. Quatrième option, reprise de l'entreprise. Avantage, gain de temps, activité déjà opportunielle. Les inconvénients, risque de changement, attitude des partenaires, bancaires, franchises et clients, possibilité d'héritage de mauvaise marque. الأولانية التسويق. première اوبسيون هي التسويق المنتج او الخدمة موجودة بالفعل على السوق. هذا هو الاوبسيون الاولاني. لي زافونتاج ديالو توفر على الاحصاءات على المنتوج او الخدمة، امكانية التحسين في القائمة. لي زانكونفينيون ممكن الريسك، ممكن تنسخ هذيك الخدمة ولا او المنتج يتنسخ، خطر تشبه السوق زعما خطر ممكن يتزاد في السوق. ثانيا تطوير منتج او الخدمه جديده، هي لوبسيون الثانيه ميزون بوين دو نيفو برودوي اي سيرفيس. تطوير المنتج او الخدمه جديده. لي زافونتاج ديالو، المميزات ديالو استفاده من الجده، التكلفة المنخفضة. لي زانكونفينيون امكانية رد الفعل السوق سيء، زعما ممكن يولي السوق خايب. عدم وجود بيانات كمية المنتج او الخدمة. الحصول ثالثا حصول على الامتيازات، وهي اكيزاسيون دو فرانشيز. استفادة من تجربة صحة الامتياز والسمعة. هذاك اللي يفرني لينا عنده سمعة جيدة كنسمعو عليه سمعة جيدة كنتعاملو معاه. توفير الوقت، كيوفر لينا الوقت واعداد السريع. اعتماد على صاحب الامتياز بالاسعار واللوازم، كيجيب لنا داك السلعة رخيصة. الفرانشيز ديالنا كيجيب لنا فورنيستور ديالنا كيجيب لنا السلعة رخيصة. امكانية رفض الامتياز من قبل السوق. تكاليف عالية، رسوم الدخل، حقوق الامتياز. هادو هما لي زانكونفينيو ديالو. رابعا الاستحواذ على الشركة، هي غوبريز دون اونتربريز. لي زافونتاج توفير الوقت، نشاط او ثاني نشاط تشغيلي بالفعل. لي زانكونفينيو خطر تغيير موافق، شركاء المصرفون والموردون والعملاء وامكانية وراثة العلامة السيئة mauvaise marque. La méthodologie de recherche de validation des idées et de création dans l'entreprise. Le processus de recherche des idées comporte 4 étapes. Première, la sélection des axes de recherche. On peut s'inspirer, ce sont avoir de savoir-faire de professionnel, de sa personnalité, les opportunités, les problèmes reconnaître. المنهجية البحث والتحقق في فكرة إنشاء الأعمال. تتضمن عملية البحث 4 خطوات. اختيار المحور. أول منهجية هي اختيار محور البحث، ويمكن الاستلهام منه الخبرة المهنية، الشخصية، فرصة والمشاكل المواجهة. هذه هي المنهجية الأولى في البحث والتحقيق فكرة إنشاء الأعمال. الحلقة اللي موراها نشوفوا المنهجية الثانية والثالثة والرابعة إن شاء الله.